Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches us that we should only beg to Lord Sri Krishna for his service life after life by the Hare Krishna Mahamantra. Hare means Hara, the energy of Lord, his eternal potency, Srimati Radharani. Thus we pray, O Radharani, O Hare, O energy of the Lord, please engage me in your service. श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रत्येक जन्मों में उनके सेवा हेतु प्रार्थना करना चाहिए। हरे अर्थात हरा, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती राधा रानी, कि भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग शक्ति कृपा पूर्वक हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करे। श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षा अनुযায়ী हरे कृष्ण महामंत्रेर द्वारा আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রত্যেক জন্মে তার সেবার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। হরে অর্থাৎ হরা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানী। এইভাবে আমরা প্রার্থনা করি, হে শ্রীমতী রাধারানী, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, কৃপাপূর্বক আমাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করুন।